Aligog open sa inyong mga Bible sa Book of Psalms chapter 68. Kaning salmo, awit ni David diya sa Ginoo. Kanta sa pagdaig sa Ginoo, no? So, naana, Psalm chapter 68. So, Psalm chapter 68, verse 19. So, akong basahon. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation, Selah. So, let us pray. Talagon ka Ginoo, salamat Lord God sa kamuntagon imong gihatag kanamo. Salamat Lord God sa imong kaluoy kanamo Ginoo. Salamat Lord God sa imong dasig kanamo Ginoo nga mupadayon diya kanimo sa pagpangalagad Lord God. Ug we pray God Ginoo nga ikaw makahatag nimo langitong kaalam Ginoo sa pagsalud sabot sa imong pulong Ginoo. Ug tabangin ko Ginoo nga tagaan ko mo wisdom Ginoo og pinaagi sa imong balang espiritu Lord God nga makashare ko sa akong insight sa akong nabasahan o sa akong devotional Ginoo. Salamat Lord God ining privilege Lord God nga kami ma-train Ginoo nga unsaon na mo pag-share Ginoo, unsaon mo pag-handle sa imong pulong Ginoo. Salamat ining privilege Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. So karon dire sa verse 19, Blessed be the Lord, bulahan ng Ginoo who daily loaded us with benefits. So kani nga verse nga akong nabasahan ani loaded with benefits, daghan kay benepisyo no ang gihatag sa Ginoo sa to. Di ba nga loaded gihatag sa imo ang mga benepisyo niya. Kanilang benepisyo na to nga nakamatag sa kamutagon, benepisyo na nato na nga nakamata ta, nakakaon, nakalakaw, naka-discipleship pa jud, naka-share pa jud sa iyang pulong, benepisyo na. Ang kani po pag-share sa iyang pulong pod sa kuha para nako benepisyo po na kay tagsa na tao nga maka-able maka-share sa iyang pulong. Tagsa ra tagaan og task ba? Gihatagan og kanang pribilehiyo maka-share sa gospel ba? Benefits mo na nako, kay blessing mo na. So, daghang benepisyo gilod sa Ginoo sa tuwa. Wala na nato mabatayi ba? Nga naday mga benepisyo ang gihatag sa Ginoo sa ilaha. Mo na sa kanang adlaw panibahon, dili kay nila kanang dako pagtagad ba ang adlaw sa pagsimba. So, sa ako sa akong nakatunan ani nga sa pagbasa nako ani gitagaan jud kog daghang benepisyo sa Ginoo. Mo na ako nga sa business pod, kumantay mo sa business, ni kay join nimo sa business, ni kay business ni apil ka. Daghan kay ipakita nga mga benepisyo. So ang Ginoo po labaw nga benepisyo yang gihatag sa tuwa. Ang kaning kinabuhi ang gihatag niya sa tuwa, priceless ba? Kaning gihatag niya kinabuhi sa tuwa. So daghan nga ang benepisyo ang Ginoo sa tuwa sa mga individual na to kada usa. Ako daghan po kung nakuha nga sinati nga benepisyo ang kanalang sa kuang safety sa pagpakaon sa Ginoo sa kuha. Bisag kanang kami sa sitwasyon kayo karon gipakaon jud pud mi sa Ginoo. Benepisyo po na pag gipakaon ko sa Ginoo, kami ako sawa gipakaon og napadayon jud mi sa pagsimba. Nakapadayon mi sa pagsimba, sa pag-ari sa simbahan. Benepisyo po na kay unay ubang tawo nga na ibang kisuhanan dili ka ani simbahan kay tungod sa mga naigpamati. So, mao nagilod sa Ginoo ang benepisyo sa akuha. Even the God of our salvation, Selah. Bisa pa man sa siya ang Ginoo sa akong kaluwasan. Kaluwasan sa akong kalag, kaluwasan sa akong kanang karon akong kahimtang na mga hapit maksidente, kaluwasan sa akong panginabuhi, paglakaw na ko aning kalbutana. So, bisa pa man ang Ginoo. So, verse 20, He that is our God is the God of salvation. Siya ang Ginoo sa atong kaluwasan. Sa kaning panahon, kaluwasan ni David diya sa mga battles, mga away, and unto God the Lord belong the issues of death from death. Ang kani akong pagsabot ni akong nakuha ni the issues of death is ang Ginoo ra jud muhukom sa tao nga mamatay siya. Ang iyang kamatayon ba? Ang kaning issues of death, para nako kay kanang Christian, nga nagpakasala ba, nagpalayo. Ang Ginoo jud mo kuan jud niya, mo judge niya kanus siya kwaon. Parehas na po natabo dito nila ni Moses panahon sa
sa kuan naman day kuan sa Deuteronomy chapter 2 verse 39 ako pud gibasa nga asa naman ang inyong mga Ginoo nga bato nga Ginoo, asa naman inyong mga Ginoo inyong gisimba, asa naman. So sila mga Israelites nga gikuan sa Ginoo nga ni simba sa mga Diyos mao to gi-judge sila sa Ginoo. Mao po ni karon ako nakuan karon nga ang kanang Kristohanon nga nagpalayo, nagpakuan sa Ginoo, nagpalayo sa Ginoo, nagpakasala, Ginoo jud mo judge nila. Kanang al kontra sa atong diri sa atong simbahan, ang Ginoo jud mo kuan nila. So mao ni ako nakuan nga Ginoo jud mo judge sa ilang kamatayon. Bisan pa sa ato ang kagulingon, sa ato kita ang Ginoo jud mo kuan sa atong kamatayon jud. Kung sa ato mamatay. So kung sa ato kwaon niya. So verse 21, but God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in his trespasses. Sa iyang kalapasan, ang Ginoo radyo'y mubunal sa mga tao nga nagpalayo or nagkontra sa Ginoo. Then verse 22, the Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring my people again from the depths of the sea. Ang mga Kristohanon nga nagpalayo, naay kay ngawa ang Ginoo nga pabalikon sila. Bisan pa na nagpalayo sila, naay kay ngawa ang Ginoo nga naay pagstorya, pagmaymay ang Ginoo nga balik mo sa nalunod na mo sa kasala, kasaypanan o desisyon, sayop nga desisyon sa kinabuhi. Mao ni ang kuan sa Ginoo, bisan man kanang Kristohanon nagpalayo, i-reach out jud sa Ginoo. Ano man unsay rason sa Ginoo? That thy foot may be deep in the blood of thine enemies, and the tongue of thy dogs in the same. Gusto sa Ginoo nga magdinaogon ang Kristohanon. Victorious sa iyang kinabuhi. Ang kanang na-backslide, o nagpalayo sa Ginoo o kanang mga tao nga layo sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga i-reach out sila para magdinaogon siya sa iyang kinabuhi. Pero mao ni ang kahimtang nga gitagaan tag free will sa Ginoo, sila gitagaan og free will sa Ginoo, desisyon sila kung mubalik ba sila or padayon sila sa pagpagsala. Pero ang makanindot kung mabalik sila sa Ginoo, ang mga tao nga nagpalayo, naay kadaogan, naay victorious ug naay mabuhat nga sakto kung mutuman lang sa linya o subay sa pamalaod o sistema sa pulong sa Ginoo. Mani sa last verse aktong ikuan, they have seen that goings, O God, even the going of my God, my King, in the sanctuary. So, mani diri sa sanctuary, mani ang church karon, ako nakuan nga bayaon jud ang Ginoo sa worship, sa pagdaig, sa pag-awit, sabton jud ang mga lyrics nga kantahon kay diri sa simbahan siya ang hari, nata sa presensya, nako sa presensya sa hari. So, salamat ko nga sa dihang ang kanay gituluan ko ni nga nakatunan jud nako diri nga ang pag-reach out sa Ginoo sa mga tao nga na backslide o nagpalayo sa Ginoo. Kay kani na-experience po ni nako mo ni naadyoy kadaogan kung ang tao mabalik diya sa Ginoo. Kaya naman nay potential nga maka-reach out pagkalag o makadasig pa nga makaingon pud sa uban nga di pud lalim nga mukontra ka sa Ginoo. Ano man bunal o kaguol sa kasing-kasing walay kalipay, bisan nay kwarta way kalipay. Mo na nindot jud nga nayoy kanang ang kanang palayo sa Ginoo, mobalik jud siya sa Ginoo kay naay kadaogan. So may buntag mo to kong optional.